it's very good to hear from two speakers. First is from Dakri Rinpoche, who mentioned about the loving kindness and compassion. And the second speaker, Mr. Lucky Hendrawan, is speaking about how to say words kindly. That's very nice, yes. Yes, thank you. Di antara terombang-ambing ya, antara cemas dan bahagia. Artinya pandemi ini membuat kita semua terkurung di wilayah masing-masing, di rumah masing-masing, tetapi akhirnya dengan adanya teknologi komunikasi ini, malah pertemuan yang sudah direncanakan dari 4 tahun yang lalu, pada masa yang sulit ini malah kita semua bisa berkumpul dan mendengarkan beberapa petuah yang berharga dari Rinpoche maupun dari apakah Rinpoche sudah berhasil bergabung kembali dengan kita? Perhaps Venerable Steve can answer this on behalf of. Thank you. Welcome back, Rinpoche. Yeah. Rinpoche. Looks like the sound is off. Rinpoche 배송. 이거 우주 샹디도. 돈도 기버티니 여러분. No, da ko keje chasanda shesares. Oh yeah. So nge konsola keje tigo. So please, what do you want to do next then? What's next? The question. Okay. Question and answer. Okay. Yes. This is the question to Rinpoche. What can we learn from Milarepa's story of life that can be implemented today in this era? Rinpoche tanda da Georgi len res, ane Rinpoche le de kandiji shua yus karisna, da konso da Milarepa ki logyu tindi hahudu as. Da Milarepa ngemane yores, ngema yoras. Da Milarepa ki logyu 지자 전에 가 간다라고 그래. 따탄데 미러레베기 로규 가서 탄다데 가르레 뱅기도 간디스 벤드 다운 거 현상. Kita akan sebelum Rinpoche berhasil bergabung kembali, mungkin kita akan ajukan pertanyaan. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Lucky Hendrawan dari Ibu Ana Sungkar. Bagaimana caranya bisa berkata baik dan tidak menyakiti orang lain? Terima kasih. Untuk Pak Lucky Hendrawan. Terima kasih. Karena dalam ajar Pikuku Sunda yang sering kami latih, atau bilanglah kita harus mulai berlatih mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut kita sendiri. Jadi mulai waspada dan memperhatikan baik itu vibrasinya, frekuensinya, pilihan kata-kata, dan lain sebagainya. Ketika disampaikan atau ketika diucapkan, cobalah kita dengar juga. Sebetulnya kata-kata kita ini menyakiti orang lain atau tidak. Jadi semua akan menjadi pengalaman bagi diri kita pribadi. Karena kadangkala kita sering lupa saat kita berbicara, seolah-olah kita tidak mendengar apa yang kita bicarakan. Jadi kita hanya melakukan satu arah kecerdasan. Dari kecerdasan berpikir hingga melahirkan kecerdasan utak. Padahal seharusnya bisa terjadi multi kecerdasan lah bilang begitu ya. Ketika mulut berbicara, telinga kita pun ingat sambil mendengar. Sehingga ketika kita mampu mengkoreksinya. Terutama lagi selain menyusun kata dan mencari istilah untuk dibicarakan,
kita harus juga punya kemampuan pada akhirnya menata suara kita, nada kita. Karena nada tertentu atau frekuensi atau vibrasi tertentu itu akan menyerang, seolah-olah menyerang orang yang kita ajak bicara. Jadi bukan hanya dari kata-kata saja. Dibilang mudah ya tidak juga, tapi kalau dibilang sulit juga ya tidak, karena ini menjadi satu kebiasaan kita dalam keseharian. Nah, mulai dari keseharian itu kita belajar. Artinya dapat dibayangkan saat kita berbicara kepada anak-anak, jangan sampai nada kita menjadi bagian yang tajam dan kata-kata mempertajam lagi luka pada diri anak atau pada diri orang yang kita ajak bicara. Ini saya bercerita tentang ruang pendidikan juga soalnya. Banyak orang tanpa sadar melukai hati seseorang karena tekanan, karena suara yang dikeluarkan, bukan karena pesan yang ingin disampaikan sebetulnya. Yang membuat orang tidak menerima itu boleh jadi karena vibrasinya, atau amplitudonya, atau frekuensi apa yang kita sampaikan, atau susunan kata-katanya. Saya kira seperti itu, Ibu Ana. Terima kasih banyak, pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih Bapak Luki. Ini barangkali karena Rinpoche sudah bisa bergabung kembali, sekarang kita bisa mendengarkan jawaban yang tadi disampaikan untuk beliau tentang kisah Milarepa dalam hidupnya. Terima kasih. Silakan. Mungkin Venerable Stephen, can you continue with the Milarepa. Yes. So I think that there are many things we can learn. I think one of the main things is from Milarepa's story, it's amazing what you can achieve if you really make up your mind to achieve it. Jadi apa yang bisa dipelajari dari Milarepa adalah suatu hal yang luar biasa apabila kita bisa menjaga pikiran kita. 거기도. 아, 네, 야. 네네. So is there another question for Dagri Rinpoche? Yes, in a minute. Tadi ini ada pertanyaan yang dilontarkan untuk kedua pembicara, berarti untuk Bapak Luki Hendrawan dan kepada Rinpoche tentang bagaimana ini pertanyaan dari Bapak Ismet ya, atau Ise Hokai. Ini pertanyaan buat kedua pembicara, yaitu apakah transendensi diri atau self-transcendence ini bisa teralami atau dicapai oleh semua manusia? Terima kasih. Mangga Pak Hari. Okay, so the question to the both speakers are, can the self-transcendence happen or achieved by all human beings? That's the question, Venerable Steve. Okay. Rinpoche, altamboda chidang ko kechi di mang chewa, ane mila kechi jambo cheni da shidan di kola da kechi sheson. Chesan da Rinpoche ki sunga di da pet tungi duas, mila Rinpoche kores, mila kas da jambo kores. Da tanda Rinpoche dan Quran nijala da kanti shuya chik kares na, da ngazo da transcendence of Canada di dangzin yora, dangzin di bangaroas. Da semjin tamsi da di ngazo ganga da di dangzin di bangtugi duges, bang yorbes. Odisa. Rang jejin dangzin dunzo. 당진 사 di tanda chita ngazu
타니에 입에 다 사잖아. 나도 사저봐. 디스기 요 말에. 단지리 그래서나 될 때와 매와. 오 비게 때와 매와. 배 라왕게 여봐 신진니. 풍골 때와 매와. 딘디 진대 저봐. 어디 요 말에서 이 라왕트에 똥. 라왕게 요 말에. 그래서는 다 여봐 그때 예야 그래서나 아니 시에나 때는 요. 제가 때와 매와 두바의 당군이네 요 말에 당군이네 매비 인자 상계의 매바의 매와 송래 어디 방투 그랬어 이게 상무당 뒤에는 창매 방투 그랬어. Well, what I think is that when we talk about transcending the self, so of course we do exist, but we have this very distorted idea about how we exist. It's as if we feel that there's a me that's completely independent of anything, of our body, of our mind, or anything. And this kind of I is completely false. And the Buddha taught that it's false. And so this is something that we can all be free of, that kind of self, grasping at a self. Okay? Jadi di dalam Buddhism, konsep diri itu ada, konsep aku itu ada, dan aku itu independen. Itu suatu konsep yang salah menurut Buddhism. Jadi kita tidak bisa hidup independen. Kita hidup sendiri itu tidak bisa. Oh ya, tadi suginda. 그래서나 아니 띵종 사주와 땡제 예제 강가 되네. 야바래. 되네 좀. 현의 되네 야바래. 제가 아니 현의 되네 여비 인자 되바 매와 모두가 두어지 요 말이스. 모두가 되어 매바디 뭐 이제래. 제가 단다 모두가 되바 매와 두어진 진데 그여봐. 어디 대선자 지리의 상태를 도나치기요. 땡제 사들. 되네 두어 장장마도 모두가 두어 자원의 미두스. 모두가 두어 매바들 안 때문에 라마 두어 스텔 동바스. 동바니 시그리 매바. 매바들. 어디 선자 디 삼노다나 제바체나 아니 하고 그래. 간다 디중대 삼노 땅이 있나? 아니 삼노 고양부. 배 고양부 차그래.现在 되네 장장여 봐. 고유 송교 다가나 신 이는 알아서 비게 전화 가서 단다 셈 주야 돼서 셈 추고요 봐 추야 돼서 또 가려서나 땡땡이 내지도 마셔비 인자 아는 몽치요 디셔비나 고양고 아니 비게 차단 배 춘주 총주 그래 방가 배 머스 배 개쳐 버려야 돼 그렇잖아. No. And this all comes down to the fact that everything is dependent. Everything is related to other things. There's nothing which has this kind of independent self-existence. And so when you understand nothing which is independent, and by understanding this, which is also something which is in science these days, like in anyway, in science these days. And when you understand this, when you think about how thing is interrelated, then it makes your mind relaxed. When you don't understand that, then that's what acts as the foundation for the mind to become agitated and upset. So thinking about how everything is dependent is really very useful and very important. Okay. Dengan pemahaman atau dengan kenyataan bahwa semuanya itu saling memiliki ketergantungan atau saling tergantung satu sama lain. Jadi tidak ada yang sesuatu itu yang independen, tidak ada sesuatu yang tidak tergantung dengan hal yang lain. Dan ilmuwan itu sudah membuktikan hal itu. Banyak sekali penelitian membuktikan hal itu. Dan segala sesuatu itu saling ketergantungan itu sudah sangat dibuktikan oleh ilmu secara ilmiah. Dengan pemikiran sesuatu itu independen, segala sesuatu itu saling tergantung satu sama lain,
maka kita akan mempunyai pikiran yang lebih rileks, pikiran yang lebih tenang. Karena kita bisa memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini memang seperti itu, saling tergantung. Oke. Okay. 안에 어떤 빛이라고 제장 덴지 산디 아니 주로 깨져 말해 뭐에 내주 셰그요 아래 뭐에 내주 그대 이미 내주 거리 이미 제장 리 암조로 수 암조 고비네 주로 위험이 개와 에바 제제 지니 좀 나가나 지 뭐에 내주의 시야 가다 쉽지 그게 편도요 아래 제장 뒤에 전부 싫어래. So actually, I think this is very important because the fact of everything being dependent, that's its nature, that depends upon other things. This is not some kind of religious idea. Whoever hears about it and whoever thinks about it and tries to understand it is going to help them to relax their mind, and it's going to help them to understand how things really are. Dan hal ini sangat penting bahwa secara fakta segala sesuatu saling ketergantungan atau saling berhubungan satu sama lain. Dan ini bukan merupakan sudut pandang keagamaan. Karena ini memang kenyataan atau secara alami di dunia ini seperti itu. Jadi tanpa memandang agama apapun juga, memang hukum alamnya seperti itu, bahwa kita segala sesuatu di dunia ini saling tergantungan. Dan kembali Rinpoche menekankan apabila semua orang apapun agamanya memahami bahwa ada saling ketergantungan satu sama lain, maka orang tersebut akan memiliki pemikiran yang lebih tenang. 근데 어디 가서 진진 방야 유미스 와 진진 사디 경청보래 가르스는 스페 거저지 천진이데 아니 차단 쳐요. 뭐기버 망아요. 이나 창모 배드 쩌방 말라 단다 라비아기 띵중사 하고 띵 때문에 두고 이 라와 매버디 하고나 아니 그 자원에 방투를 시마도 신 진진 충다요 디 남사 방사 용마. Then also, this is a related idea. When we talk about transcending a self, we're also talking about transcending selfishness. So the more selfish we are, then the more anger we're going to have, the more grasping attachment we're going to have, selfish grasping attachment, and thinking about how everything is dependent really helps to weaken the force of those destructive emotions, and eventually can completely obliterate them and completely eliminate them. Dengan memahami hal ini, maka apabila kita punya kecenderungan atau kita punya memegang erat konsep egois atau mementingkan diri sendiri, ini tidak akan memberikan, atau hal ini, konsep pemahaman ini akan menghancurkan diri kita sendiri. Jadi dengan kita memegang prinsip kita bahwa kita ini independen, kita tidak tergantung sama orang lain, maka akan muncul sifat-sifat egois. Dan sifat egois ini akan menghancurkan diri sendiri. Sebaliknya, apabila kita memahami bahwa kita tergantung pada orang lain, segala sesuatu di dunia ini tergantung pada yang lain, maka emosi untuk menjadi egois itu akan hancur dengan sendirinya, maka tidak akan terbentuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Rinpoche. Berikutnya adalah, ini saya gabungkan karena pertanyaannya serupa tadi kepada Bapak Luki Hendrawan tentang berbicara. Ini ada pertanyaan dari Wiwin Arman, kemudian Yulia Pamulang, dan Tuska Turangga
ini serupa, yaitu tadi tentang pada Bapak Lucky tentang bagaimana berbicara dan yang baik dan benar tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi untuk Ibu Wiwin ini juga ada pertanyaan yang mungkin tinggal dilengkapi sedikit lagi sama Bapak Lucky tentang berbicara itu tidak hanya kepada manusia, tetapi juga konsep ini diterapkan untuk semua makhluk seperti tanah, pohon, hutan sekalipun gitu. Ya, lalu di sini digabungkan dengan pertanyaan dari Yulia Pamulang, yaitu bagaimana terjadinya menjadi sewaka dharma di dalam lingkungan yang heterogen dan ketidakpedulian ini. Lalu tadi untuk Tuska Turangga sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk melatih berkata benar dan berbicara benar. Jadi barangkali Pak Lucky tinggal menjelaskan tentang bagaimana menjadi sewaka dharma ya, di lingkungan yang heterogen dan penuh dengan ketidakpedulian ini. Terima kasih. Baik. Saya sangat percaya bahwa kita semua tidak ada yang terputus dalam ruang kesemestaan ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Rinpoche, bahwa tidak ada yang bisa terlepas dan berdiri sendiri. Semua saling terhubung. Baik manusia dengan manusia dengan tanaman atau tumbuhan, dan manusia dengan hewan, bahkan gunung sekalipun. Semua dalam kesemestaan ini merupakan ruang frekuensi dan vibrasi. Dan otak manusia ini punya sebuah frekuensi. Dia mampu mengeluarkan gelombang. Seperti halnya juga kata-kata atau ucapan yang lahir menjadi sebuah gelombang. Jadi yang dibutuhkan oleh semesta sebetulnya adalah, bukan sebetulnya, selayaknya adalah gelombang. Jika gelombang kedamaian itu terkirim, maka yang terkena dampak bukan hanya manusia, bahkan binatang, tumbuhan, gunung, hutan, dan semua ruang kehidupan kita akan terkena dampak dari frekuensi yang kita kirimkan. Ruang vibrasi dan inilah yang kemudian menjadi satu bagian pada diri kita. Itu sebabnya muncul istilah atau muncul pemahaman di dalam sewaka dharma bahwa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Bahwa saya adalah diri ibu bapak semua dalam tubuh yang berbeda. Atau dalam bahasa yang umum kita dengar, kalau tidak salah, Tatwam Asi ya. Gitu. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Seperti halnya saya pun tumbuhan merupakan tubuh yang berbeda, tapi tetap masih dalam satu konsep yang sama. Setidaknya sebagai penghuni bumi yang sama, yang terhidupi oleh energi yang sama. Jadi bagaimana mungkin kita bisa terpisah itu semua? Hingga ketika kita ingin melakukan satu proses untuk mencapai seorang sewaka dharma atau pelayan kebaikan, maka yang harus pertama kali kita tata atau kita perbaiki adalah cara berpikir kita. Bahwa saya adalah engkau dan engkau adalah saya. Saya adalah saya dirimu. Dan itu akan dengan sendirinya semesta akan menjadi sebuah ruang pelayanan yang tidak terputus satu sama lain. Diciptakan oleh semua makhluk hidup, saya kira ya, di ruang kehidupan, di ruang kebumian ini, bahkan mungkin di ruang semesta ini. Semua berjalan semestinya di dalam semestanya. Maka kalau pertanyaan tadi, bagaimana menjadi seorang sewaka dharma dalam lingkungan yang heterogen dan penuh ketidakpedulian, yang pertama harus dididik adalah diri pribadi. Bahwa kita harus merasa kasihan dulu. Timbulkan rasa kasihan di dalam diri kita, bahwa orang tersebut adalah saya yang belum mencapai satu tingkatan kebahagiaan.
saya yang belum mencapai tingkat kedamaian, diri saya yang berbeda. Mungkin kitanya sudah, tapi diri kita dalam tubuh-tubuh yang lain itu belum mencapai titik itu. Dan itu tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan itu semua. Itu sebabnya tadi yang disampaikan oleh Dagri Rinpoche betul-betul menjadi satu pemahaman yang sama saya kira dengan apa yang ada dalam ajaran Bhikkhu Sunda. Rupanya memang semesta ini sama kok. Tidak ada perbedaan secara prinsip ya. Hanya karena bahasa, karena kata, karena persepsi yang berbeda, maka kita menganggapnya ini menjadi sesuatu yang menjadi perbedaan, menjadi rumit. Pada intinya tidak. Intinya sama. Jadi juga seperti yang Mas Heri Saryono katakan bahwa ini bisa dibuktikan dalam ruang teknologi kekinian ya, Mas Heri ya. Tentang frekuensi, vibrasi, itu betul ada. Dan kita adalah bagian dari makhluk energi itu. Mustahil terputus untuk semuanya. Maka menjadi seorang sewaka dharma merupakan sebuah cita-cita yang mengawali dari mempercayai bahwa aku atau saya adalah engkau dan engkau adalah saya. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku dalam tubuh-tubuh yang berbeda. Awali dengan pemikiran seperti itu. Semoga cinta kasih itu muncul dengan sendirinya di dalam diri kita. Jadi bukan dari antipati dulu, bukan dari sebuah rasa ingin menang sendiri, ingin merasa benar, ingin merasa diri yang paling baik. Karena tanpa ada pemicu yang berbuat salah, bagaimana mungkin kebenaran itu akan muncul? Dan itu pun hanya sebuah wacana ruang pembicaraan. Kembali lagi pada persoalan kata-kata. Terima kasih untuk Mbak Yulia, terima kasih banyak. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih tanggapannya Bapak Luki Hendrawan. Semoga tadi bisa menjawab kebingungan yang muncul ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Robi Rusdiana yang ditujukan kepada Rinpoche. For Rinpoche, so glad to meet someone from Tibet. I really interested in Tibetan chanting and throat singing. Are there relativity or technically implementation from Gatha into thought of throat singing or chanting? Thank you. So I didn't really get what the question is. Oh. I really interested in Tibetan chanting and throat singing. Yeah. There are a relativity in technically implementation from Gatha into throat singing or chanting. Thank you. So how to do that kind of chanting, is that the question? Is that relativity or technically implementation? To implement from. So maybe the question is there the Tibetan chanting and truth singing? Yeah. Is implemented into the Gatha or implemented from the Gatha or take the Gatha What's into the Gatha mean, actually? What does Gatha mean? Gatha. the 8 Gatha? Oh, the 8 verses. The verses, yes. Okay. 8 verses. So is there a connection between like the special Tibetan Yes. chanting and these 8 verses? Okay. Yes. Yeah. Tanda Rinpoche le kandishua yes. 알았어. That these are the pebe tumong be domba yoroa. 어, The cause the namgin guba those the chigda the chigda. Jeden di gabu dos. That di dang aning as the lojon sigyama dini la jawa yonamenas yorbe sigdo. 디 로좀 책임마디 아니 가사 냠네 자디 변화 예배 취탄데 티고 침베시르티 용조를 요하래 지고래 단다 domba tundu zamba
lama gibata de tendu zamba ani zoge gaati yo te kharesna sanga chu mixe yo te pa beni sheda mahoya chepo 지나 소소야 디가나 샤금 지아요 샤금 지구고요 샤금 지구요라 현다가 람상 지마 호야지 난 거봐요 근데 그렇죠. Well, when we talk about these eight verses, this is something which is completely open to everybody. It's completely public, and it's like, as far as Tibet is concerned, all over Tibet. With this special Tibetan chanting, it's related to the Vajrayana practices, which traditionally are kept secret. So when you chant in that way, then you're able to express things in a way which remains secret, because people can't really understand what it is that you're chanting. So you're chanting, but it's kept secret by the way that you chant. Okay. Okay, I will translate first. Jadi dengan gata itu sebetulnya 8 gata yang tadi disebutkan itu sebetulnya sangat bisa diakses oleh publik atau sangat terbuka. Bisa semua orang bisa lihat, semua orang bisa pahami. Tapi pada saat mereka di Tibetan biasanya melakukan tradisi Vajrayana, ada sesuatu yang mereka simpan untuk sebagai rahasia pribadi. Sehingga pada saat mereka melakukan chanting, itu mereka ingin mengungkapkan sesuatu, tapi yang sebetulnya rahasia dengan cara mereka sendiri. Please continue. Okay. No. Okay. Yes. Yeah. Would you like to say something, Steve? I'll ask. No. Now, Rinpoche has finished saying what he wanted to say about in answer to that question. Thank Maybe you can carry on with the next question. Okay, thank you so much. Thank you. Semoga itu menjawab tadi yang dipertanyakan oleh Saudara Ruby ya. Untuk pertanyaan kedua adalah untuk kembali untuk Rinpoche, yaitu dari Meidi Westerkan. Pertanyaannya adalah, jika Atisa pernah menapaki perjalanan ke tempat-tempat suci di Indonesia, apakah ini juga ada kaitannya dengan data atau reinkarnasi tentang bahwa Sang Atisa juga pernah terlahir di Indonesia? Terima kasih. The question, Venerable Steve, to Dr. Rinpoche, if Atisa ever went to the holy places in Indonesia, is there any related data or incarnation to show that Atisa also born in Indonesia? Oh, so in other words, was there an incarnation of Atisha that was born in Indonesia? Yeah. Yeah, okay. Rinpoche la share the deans that Chidang also George Atisha the Indonesia the persons and the net such and the persons the George Atisha gi the 시자마진의 양시인데 인도네시아의 계열베스 다디 엘링에 카도디 슈토고민도디 저희 밴드 어디샤디 니 뭐타네기 비게 셴뱅기 비게 셴베베 짜증만나기 아니 비게 가서 기우 담바제래 제가 팬도 선진 당아란조 조미 조체베 팬도 지하치도 가사가도 통요래 당내 내 열에서 슈튜브 미도디 밴드
甚至더 나야지. 더 가를 선다 간다. 남들 남고 봐. 어디서 땡땡해요. 이내게 내요. 세징에 답을 나는 것이 요 말을 제가 쉬도 민도. No, no. 근데 저거야 예. 하면 라조를 생나네. 그 가서 믹스에는 하면 라조 딱 별, 하면 라조 살아. 그러면 no. 제가 연습 예매다 가래 가봐가 예매만 讲. Less. Okay, so actually, I don't have clairvoyance, so I can't really directly say where Lama Atisha was born, whether he was born here or there. What I can say is that he was a really amazing being who was able to be born wherever he wanted to be born, wherever it would be the most benefit to others, because his only thing was to be extensively helpful, of extensive service to other sentient beings. So other than that, you know, if you really want to know where Lama Atisha was born, then there's a special lake in Tibet called Lamol Hatso, and so you'd have to go to that lake and make prayers, and then the answer to your question would be revealed there. Oke. Jadi Dagri Rinpoche mengatakan Dagri Rinpoche tidak punya satu informasi yang spesifik di mana Lama Atisha itu dilahirkan. Tapi yang pasti Dagri Rinpoche meyakini bahwa Lama Atisha itu sosok makhluk yang bisa mengejawantah kemanapun dia mau lahir, dimanapun dia mau lahir, selama memang itu kelahirannya Lama Atisha itu memberikan manfaat buat tempat di mana dia dilahirkan. Dan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan atau memberikan pertolongan kepada lingkungan di mana Lama Atisha itu memang dia menginginkan untuk dilahirkan. Itu yang Dagri Rinpoche persis tahu. Kemudian kalau memang masih penasaran, Dagri Rinpoche menyampaikan di Tibet itu ada satu buah danau namanya Lama Latso, kalau saya nggak salah pronounce ya, namanya Lama Latso di Tibet. Kita bisa dianjurkan oleh Dagri Rinpoche untuk datang ke sana untuk berdoa dan bertanya. Mudah-mudahan ada jawaban. Itu yang Dagri Rinpoche jawab. Terima kasih tanggapannya. Pertanyaan berikut adalah dari Tus Turangga, Kang Uci. Pada awalnya pendekatan apa yang Kang Uci lakukan agar Kang Uci bisa paham seperti ini? Terima kasih, silakan. Terima kasih. Saya kira semuanya terjadi karena proses belajar di dalam ruang kehidupan kita. Saya mengawali dari sering mendengar, mencoba untuk mengurangi bicara, banyak mendengar. Dan ketika mendengar, ternyata banyak hal yang tidak cocok rupanya dengan kimia tubuh saya. Walaupun mungkin kata-katanya sudah, tapi frekuensinya salah. Kita mengawali dari belajar mendengar dulu. Kemudian saya memulai dengan belajar berbicara. Dua hal ini sekaligus melatih saya, melatih pikiran saya, melatih diri, terutama bagian pikiran, untuk mengendalikan apa yang harus saya katakan dan apa yang harus saya dengar. Sebaiklah ke depannya perilaku saya juga jauh lebih baik. Tapi jangan terlalu serius begini, kayaknya ini menjadi menegangkan, Rinpoche. Coba lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Ini kok menegangkan ya?
Baik, So, terima kasih tanggapannya silakan dari Bu Leti, mungkin teman-teman. Mas Saryono ya. so Venerable Steve, Mr. Lucky Indrawan is asking the Guru Rinpoche and everyone here to be more relaxed. So because this forum seems like so tense and scary. rinpoche ko di sigdo da rinpoche dang ane ganga tile yongge me ganga da di lolo chini shuro nas chidan chena ngazo di o tanda di soyadi tile ane tam samsung le kyen din de dis yong du gas ane ngazo dis nana dis chi was ndi go mindos lolo chini shuro nas sigdo mi gangala. That's Thank you. 되네. 다시 현다 영어로 게 쉬어지. 단다. 아니 라마슬링 바네 마 귀베. 아니 참바다 제베 상제 쉬어 봐. 더디 단다. 어샤네 별 귀니. 아니 믹스에 냠네 셔다 단다 변나는 되지요. 더디 단다 게 쉬어 가르서나 아니 저불린들 시리스 생다 신이 지다 망고 중립사래. 이나는 어서 별이야. 공사 경고 첨부 아니 시리스 생다 시나. 자자 단대 뒤줄이야. 아니 공사 경고 첨부 수루 핀주 퇴랑다. 미 상주 열게다야. 간다 참지 열게다야. 게 어딘데 깔로 당의 내지 어디스타 차례 되는 거야. 저불린 자자 아니 차대 망고요래. 아니 차대도 견한조야. 있으나 팬도 용글성 나도 미생 되어줘야래. 이렇게 롱버티다. 제가 용글성 다나시 다들 뒤줄래야. 아니 차도네 현다야 수는데 쉬니 미사야 망고 아니 어디에 깔로나로 tin상 차도네 되는 거요래. 그게 내림시야다. 참저야 공배배야. 그래서 캐나다야 디스 토나나나 야고 용그레스 섬자 팅도 인도네시아다 지난 나라서 지연에 가와 얘기 두고라 팬도 용그레스 섬세 야 마오발이야 야 비게 인도네시아 나라 깔롭시지야 디데비 쉬지야 디데 패톰네 야고 여러와 디데 쉬아이. What I wanted to say is that so from Lama Selingpa we have these teachings on how to practice loving kindness and compassion, which he passed to Lama Atisha, and Lama Atisha brought those instructions, brought those practices to Tibet, and they were really very widely and very strongly practiced and taken on by the Tibetans. So these days, well, of course, there have been many people who've received the Nobel Peace Prize. Amongst those is His Holiness the Dalai Lama of Tibet. And His Holiness the Dalai Lama's life's work and all of his advice is all centered around spreading this message of loving kindness, of compassion, of helping and serving others. We have this very close connection. There's a very close connection because of all that between His Holiness the Dalai Lama and Indonesia. So I think there are many books that His Holiness has written, or books that are based on His Holiness the Dalai Lama's teachings. And if you're interested, then I think it would be very good to read his writings. And besides that, then these days he's giving a lot of advice during this time of the pandemic, general advice, and also advice specifically on how to deal with the pandemic. So again, if you have the interest, if you have the wish, I think it would be really good for you to listen
watch those teachings of His Holiness the Dalai Lama. And of course, it would be very wonderful if in the future His Holiness could actually come to Indonesia, if he could visit Indonesia. Okay. Ya. Dagri Rinpoche mengatakan bahwa pelajaran mengenai cinta kasih sayang, loving kindness and compassion itu diajarkan oleh Lama Serlingpa yang aslinya orang Indonesia ke Lama Atisa. Dan kemudian Lama Atisa membawa ajaran ini ke Tibet. Dan di Tibet, ajaran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga salah satunya His Holiness Dalai Lama mendapatkan penghargaan Nobel. Dan di His Holiness Dalai Lama kemanapun dia pergi, beliau selalu menyebarkan mengenai loving kindness and compassion ini untuk semua orang di dunia ini. Jadi ada kaitan yang sangat dekat antara His Holiness dengan Indonesia. Kenapa? Karena akarnya ajaran ini adalah aslinya datang dari Indonesia yang diajarkan oleh Lama Serlingpa ke Lama Atisa. Dan hingga saat ini His Holiness Dalai Lama pun terus menyebarkan dan mengajak semua orang di dunia ini untuk selalu loving kindness dan compassion. Dagri Rinpoche mengatakan bahwa ada banyak sekali buku yang ditulis oleh His Holiness Dalai Lama yang baca. Dan khususnya pada situasi seperti di pandemi saat ini, dengan teknologi seperti YouTube dan lain-lain, itu ajaran atau khotbah His Holiness Dalai Lama itu bisa didengar ataupun disaksikan. Dan tentu apabila Holiness Dalai Lama bisa datang, ya, itu seperti halnya His Holiness Dalai Lama pulang kampung ya, atau seperti apa namanya, seperti kita pilgrimage gitu kalau bahasa Inggrisnya. Saya agak lupa bahasa Indonesianya apa. Jadi itu yang dikatakan oleh Dagri Rinpoche. You finished? Yes. Okay. Now this one. Thank you. Okay. There is one question for Roche. Bagaimana jalan menuju moksa dalam agama Buddha? Terima kasih. Ini dari Ibu Samantha Otman. Moksa itu bahasa Inggrisnya apa ya? There is a question, Venerable Steve. Yes. How to be, what is the way to be fully enlightened? Oh. Nah, bukan enlightened, sorry Pak, moksa. Moksa itu bahasa Inggrisnya apa ya? Liberation. Liberation. Ya. Moksha. Yeah, liberation. Yes. Yeah. I'm sorry. Yeah. Rinpoche di Shugidus, Tarpa Tobala ane 가르치고 res. Tarpa 명대 토라 가르치고 res. 나도 카르와 마토 같이 가댕인데 가르스나. 아니 최근 그 내주 뭐마티 띵종 탄다르 띵종. 저对呢 투바 이바. 라네 랑 신 탐지 对呢 투바 이바. 어 디마시 버체제 또와 매와 라왕 투바 신진. 对面라왕 투바. 对面라왕 투에 동. 对面라왕 투 요 말했어요. 요 말에 뭐 있는지 어디 매와 하면 오체. 제가 코벌 대기요리. 제가 아니 차단 대왕 차단에 사 코벌 코디기요 봐. 제가 디 코벌 빵 말아. 코벌 타버 그래서는 딘중 对呢 투바 이바. 나도 매너마도 여자 간거 对呢 투바래 돼요. 뭐 있는지 여자 간거 对呢 투바 이바디 딘중 이바 땡제 이바티. 어디 신고 디시나 아니 코벌 타도 타요. Well, the answer
in short, is we need to understand how everything is interconnected, everything is dependent, everything is dependent arising. Because why we haven't already achieved liberation from this suffering in life is because we don't understand how everything is dependent. Then, not knowing that everything is is dependent, we have this feeling that ourselves and everybody else and everything around us is independent, autonomous, however you like to put it. So if we reflect on the way in which everything is dependent, that there's nothing at all which is independent, that it will bring us to liberation, to moksha. Oke, jawaban pendeknya adalah yaitu dengan memahami bahwa segala sesuatu itu saling tergantung satu sama lain. Jadi dengan kita memahami itu, pemikiran-pemikiran yang mana kita adalah independen itu tidak ada lagi. Dan dengan pemahaman kita tergantung atau segala sesuatu tergantung satu sama lain, maka kita akan menjadi terbebaskan dari pikiran yang egois. Oh ya, Odi, Bende yinba de kande de zoba, Rangwang meba de yiji minji samla jeba chen, dagji che, o dinde chen ngeba ni enti tonda komni dikata o dichi고. Dichana taba tobya, samla taba tobya yo. So the process is we need to analyze, we need to check to gain real clarity and certainty about everything, how everything is dependent, and then constantly reflect on that and habituate ourselves in that. And through that process, we will be able to, all of us, we will be able to achieve liberation. Jadi prosesnya adalah kita perlu untuk menganalisa dan memeriksa atau mengecek bahwa segala sesuatu itu sungguh-sungguh saling tergantung satu sama lain. Ini adalah proses untuk kita menjadi terbebaskan atau liberation. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga tadi menjawab tentang pertanyaan Moksa tadi. Walaupun ini sebetulnya masih cukup banyak pertanyaan, tapi kita terkendala juga oleh waktu. Barangkali ini pertanyaan terakhir yang akan digabungkan saja tentang Atisha dan tadi dari pemuda dari Indonesia ke Tibet ya. Jadi ini barangkali pertanyaan dari Lisa Sastrajenda dan Hendra Hendarin akan digabungkan. Jadi mohon maaf ini yang bertanya yang lain terpaksa digabungkan ya. Jadi di sini ada yang bertanya, as far as I know, one of the Atisha teaching Lamri is compassion and loving kind also part of teaching in Lamri. Terus satu lagi adalah, excuse me, what year did this gentleman from Indonesia visit Tibet in his mission of teaching? So that's a question. Hello? Okay. Yeah. Sorry, I lost connection for a few moments, but I think I got the question. The question is that the Lamrimdings come from Lama Atisha, and so are the teachings on loving kindness and compassion included in that? Yes. Yeah, okay. Rinpoche di gansu lamrimgi chogo yorwa. Ane diande lama Atisha ni gyubarwa. Tad lamrim dudu nangla ane chamsi kola yorabes.
자라니 이제 나는 나를 이 람리 자와디 조지 반디 어디션 제베 람드레 람 제주 람기 드라마 아 디카레스나 디카 도타니와 디니 개바테 나 냐니 시기 디 가사탄단 도디 마디기스 아 냠싱아라 지 마가버시 디리 이디 디니 님부디 디리 예베 카도데 아니 야디 슈니 개바메바 어디 디 야 컨데 디 제대로 봐 쉬베 카도 아니 조지 반데시 람드스 말이 도당아 개바 야마레 가사 찌기 냠네 첸 간다 사 개발라 아니 어디니가 냠네 지구고 요래 신구고 요래 어디 첸네 디 자와 디레 다 디나리아 아니 자와 디 첸네 람리 자와 디 첸 람리 나리아 다 가레스나 디 강가 요래 오 이게 기부충무 기분 된 기부 첨부도 냠내샤 디나리아 아니 그 전주 선다 기부 첨부 나는 다 조조지 비게 냠내샤 조 디레디요 어떠냐 잠바트 잡아 조레 No. Okay, so well, when we talk about the lamrim, which in English would be the stages of the path, the original lamrim text was composed by Lama Atisha, and how that came about was that in Tibet at the time, because of course Lama Atisha went to Tibet. At that time, there were many people who thought that the exoteric, the general teachings of the Buddha, the sutra teachings, in other words, and the practice of the Vajrayana were completely like contradictory. You couldn't, if you were going to practice one, it would be bad to practice the other. If you practice the other one, it'd be bad to practice completely opposite. They couldn't go together. So Lama Atisha was asked to give a teaching that explained how they're not completely opposite, that they actually, work well together. It's called the Bodhipada Pradipam, the Lamdran in Tibetan, or the lamp of the path, right? The lamp of the path in English. So he composed that, and he explained how actually one person can, and in fact needs, to practice both the general teachings of the Buddha and also the Vajrayana practices in order to achieve enlightenment. So in that teaching, the Bodhipada Pradipam, there is first of all an explanation of the person of small capability, then middling capability, then great capability or capacity. And in that last one, that's where you get the teachings on the awakening mind of bodhicitta, loving kindness and compassion. So in fact, those are the main practices in that area of the path. Okay. So jadi lamrim itu bahasa Inggrisnya stages of the path, atau tahapan untuk menuju jalur kebebasan, kebahagiaan. Lamrim memang ditulis atau disusun oleh Lama Atisha yang kemudian pergi ke Tibet, dan ini merupakan satu ajaran umum mengenai Buddhism. Namun pada waktu itu ada sekelompok orang yang meyakini bahwa dengan praktek Vajrayana itu tidak bisa dilakukan bersama-sama dengan praktek yang lain. Sehingga Lama Atisha diminta untuk melakukan pengajaran atau teaching bahwa sebetulnya hal ini tidak bertolak belakang. Jadi ajaran Buddhism dan Vajrayana itu tidak bertolak belakang. Dan di situ Lama Atisha memang menjelaskan bahwa memang ada satu lagi yang namanya lamp
Lamp of the Path, di situ dijelaskan bahwa seseorang itu memang perlu melakukan praktek atau melatih diri secara Buddhism secara umum dan praktek Vajrayana. Itu yang dijelaskan seperti itu. Terima kasih. Apa ada tambahan lagi? Tidak. Ini George Bandia aja 별 패바다가 좀 송거 디 별나 제이 서로가 추규 용도 캐리 다가라 추 인더면 다가라 안디도 좀바 디자 text, but he'd gone to Tibet, and that's where he composed it, and they really thought it was quite amazing. So it's a very, very special teaching. The text dari Bodhi Parampara Dipam yang disusun oleh Lama Atisa di Tibet pada waktu itu kemudian dikirim kembali ke India untuk dibaca oleh para master atau para ahli ajaran agama. Dan di saat itu mereka semua takjub dengan teks yang disusun oleh Lama Atisa, dan mereka mengatakan ini luar biasa. Oh, can I say something? Yes. Geshe Zopa just pointed out to me that Dagyi Rinpoche's suggestion was actually that, your group, it would be very good if you could organize an online event with His Holiness the Dalai Lama, like many people are doing these days. I missed that, so thank you to Geshe Zopa. Jadi Venerable Steve baru saja mendapat masukan dari Geshe Tenzin Zopa. Apabila dimungkinkan, mungkin grup kita bisa membuat satu grup dan kita bisa mengadakan online bersama His Holiness Dalai Lama untuk mendengarkan langsung dari His Holiness Dalai Lama. If Indonesia could do that anyway, it would be fantastic. Rinpoche was saying. Jadi Rinpoche mengatakan apabila di Indonesia, kita orang-orang Indonesia bisa melakukan itu akan suatu hal yang luar biasa. Terima kasih banyak. Thank you so much Rinpoche. Thank you so much Venerable Steve. Yeah. Thank you so much Geshe Zopa. Untuk itu semua saya akan berikan kesempatan barangkali satu kali lagi. Mungkin Dagyi Rinpoche mempunyai pesan-pesan singkat juga Pak Luki Hendrawan. Untuk itu saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Dagyi Rinpoche mungkin memberi pesan singkat terutama pada kami bangsa Indonesia. Terima kasih. Could you, yeah. Yes. Ya silakan Bu, nggak apa-apa Bu. Silakan Bu. So shall I go ahead? Yes. No. Mrs. Arleti asked Dagyi Rinpoche for the last message before closing the online meeting. So, what is the message for us? Okay. Rinpoche the dambuta di ngazo ganga dinde jetobadi pemsi abu shuji johnson pekabo johnson tuji ches ani the maombala yangyo dinde naigi rawayes dene ta tanda di juju zozarwa 제삼 탄다 rimshi 직니 de sononas big dinde de sononas 타더라 와야가 가소래 다들 네 가소래 참지바 공배나야 치도 다들 네다 做 아바 우지당 그바 개와 아바 우지당 안테네 군다 데르와 안부 알리다 다디 조 디데 터디나 아니 샤락 베카디 쳐서 토치쇼하다 조 가르스나다 아바 아지다 그러나 빨라 공 가르스나 리메 아니 디톤에 규제디 톤에 밀행기기 상보 상보디 가다데
딱 공시선 뒤 이야기에 따야 어디데 제제 등문에 다는 게다 펜도 첨부를 샤데 고송 그래서 나게마 게마 로똥라 권이야 가서 빠르게 뒤에 요마리 세상디 리미 람네 규제가 람네 니마 뒤도 그리 중요미 뒤도 리무거 같네 신기 요아래 단디 가자 이게 미 상주 컨데 이미다 그래 어디 손자 뒤 셔라 개첨부래 아니 지도 파미기 직중 대조 조 리미 람네마 디상 통야체 요아봐 어디서 셔라 개첨부래 제가 아니 공기 아바 우시다 공기 제가 뒤톤에 베티나 엔터네 공다다디 알리다르바 권 딘데스 디나바데 셔라 가부 총송 아니 도지세 다가는 실랍데나리아 아니 람데난 게 여러와 야게 어디세 도지 디네 엔터 tradi난 아니 송변 나바니 다가는 시 펜디르와 자 펜디 어제 엔다가는 남미타 코나주 tradi난이 참말라 그딘치 도지세 쉬아이 엔데 펜이 참말 그딘치 도지나. Okay, so I want to recognize and thank Abba Uchi, who I've heard is an artist, in the art world, and also to Ambu Aleti and the group. So I've understood from what we've been talking about today that Abba is because in the past there weren't, you couldn't take photos, so we're left with history described in terms of pictures. So he's anyway in various ways understood the nature of these ancient customs, and especially this ancient knowledge of how to develop this natural quality that we actually all have, which is this kind of like goodness that resides within all of us. So he has been, you have all been putting your energy into making those ancient customs relevant to our present life, helping people to develop and enhance that natural kindness. So I wanted to thank you for that. I wanted to recognize that and thank you for that. So thank you to you both. Thank you to the group. Thank you for everybody that was involved in organizing this event. Thank you to the translators. And then thank you to Finti and your family. And so thank you to you all. And, my best wishes to all of you. So thank you. Dagri Rinpoche menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Abah Uchi, juga untuk Ibu Arleti dan grup yang sudah mengorganize acara ini, karena dengan acara ini kita bisa mengangkat kembali pengetahuan kuno, pengetahuan alami tentang manusia, di mana kita semua manusia punya kualitas yang murni, kualitas yang luhur, di mana kita ingin bahagia dan kita tidak ingin orang lain menderita. Dengan acara ini, hal itu bisa kembali diangkat, kembali disebarkan kepada seluruh orang, semua orang yang hadir di acara ini. Dan juga terima kasih kepada para penterjemah, terima kasih kepada Ibu Fenty dan keluarganya, terima kasih kepada semua orang yang hadir. Semoga dengan kehadiran kita semua di acara ini, kita kembali diingatkan kepada nilai-nilai luhur kemanusiaan yang sudah kita miliki sejak dulu. Terima kasih. Terima kasih pesannya. Silakan Bapak Lucky Hendrawan memberikan pesan singkat buat kami semua. Terima kasih banyak untuk Dagri Rinpoche dan para
hadirin lainnya, semoga kita semua bisa selalu menjaga kedamaian dalam ruang kehidupan ini. Sekali hidup, buatlah sejarah besar. 1%. Terima kasih. Salam hormat untuk masyarakat di Tibet. Damai selalu untuk masyarakat bumi. Rahayu, Kagung Dumadi. Rahayu. Yes. Terima kasih, walaupun ini saya kira banyak sekali kita yang masih ingin melakukan pertanyaan, tetapi ruang dan waktu yang kita miliki tentunya harus kita batasi juga ya untuk malam ini. Jadi terima kasih banyak untuk semua pertanyaan, jawaban, perhatian, dan upayanya untuk mengumpulkan kita bersama di malam hari ini. Kita semua mendapatkan kesempatan yang langka, walaupun melewati layar elektronik, tetapi kita bisa bertatap muka dengan tokoh yang luar biasa. Terima kasih banyak. Maafkan saya untuk kalau salah dalam menyebutkan. Thank you so much for the being here tonight. We are so happy, excited actually to be able to meet, although it's virtually, and in this situation perhaps we can have another opportunity to do this again as Tenzin Bush, and also perhaps we can together again in some other time. Thank you so much to Dagri Rinpoche. Forgive me for misspelling your names and places and everything. And also, thank you so much to Venerable Steve for being a wonderful translator. Dan terima kasih Bapak Heri Saryono yang sudah berupaya juga untuk menerangkan apa yang disampaikan untuk kami semua malam ini. Kita sampai kepada sesi untuk berfoto bersama. Untuk itu kami minta kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya. Ini akan memakan waktu beberapa kali, jadi tolong ditahan dulu senyumnya yang cantik. Silakan Bapak host Kang Galih, silakan diambil fotonya. Ya, terima kasih. Ya, boleh diaktifkan semua videonya. Ya, untuk sesi 1, 1, 2, 3. Ya, untuk sesi 2. Sesi 2 udah lewat. 1, 2, 3. Thank you so much, everyone. Thank you, Dagri Rinpoche. Thank you. Thank you, Venerable Steve, Pak Heri Saryono. Thank you. Thanks everybody. It's been really Pak wonderful. Ana, Bu Fenty, terima kasih banyak.